अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे नींद, मोबाइल फ़ोन और उसके नुकसानात और होने वाले अमराज के बारे में। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी नींद पर हावी होता जा रहा है। लोग उसे रात 2 बजे तक इस्तेमाल करते हैं और फिर सुबह सवेरे उठकर खुद को सेहतमंद कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नींद की कमी बहुत ज़्यादा नकल व हरकत और दीगर रोशनी खारिज करने वाले मादे इंसानों के लिए मीठा जहर है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर और दीगर टेक्नोलॉजीज़ हमारे वजूद का लाज़मी हिस्सा बनती जा रही हैं। इसके बगैर इंसान अपने आप को ज़िंदा नहीं समझता, लेकिन ऐसा नहीं। नींद, खुराक और पानी के बाद तीसरी अहम तरीन चीज़ है, जिनकी हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। नाकाफ़ी नींद, नींद की कमी, डिप्रेशन और दीगर अमराज का बायस बन सकती है। कई दिहाइयों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फैल चुका है। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह इंसानों में बीमारियां पैदा कर सकती है। नींद इंसानी सेहत में अहम किरदार अदा करती है। नींद के दौरान इंसानी जिस्म मुख्तलिफ अज़ा की मरम्मत करता है और खुद को गैर ज़रूरी फजला और जहरीले मादों से पाक करता है, लेकिन वो काम करने में वक्त लगता है जो आज हम नहीं करते, और फिर हम मोटापे, ज़ियाबितस, कैंसर और दिल के अमराज के अलावा दीगर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। मोबाइल फ़ोन आज की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली आम ईजादात में से एक है। अमीर और गरीब सब अच्छी तरह जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जहां राब्ते का एक अहम जरिया है, वहीं ये बच्चों और नौउम्र लोगों के लिए तफरीह का एक अहम जरिया भी है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब तक मस्बत है जब तक कि आप उसके अंदर वक्त की तकसीम को बरकरार रखें। इंसानी आंख रोशनी को समझने के लिए बनाई गई है। वो रोशनी का एहसास है, लेकिन ये न सिर्फ देखने का काम करती है बल्कि उसके दूसरे पोशीदा अफ़ाल भी हैं जो औसत इंसान की पहुंच से बाहर हैं। आंख रोशनी को इसी तरह महसूस करती है जैसे वो हमारे दिमाग को महसूस करती है, चाहे वो रात हो या दिन हो, और हमारा जिस्म उसी मालूमात की बुनियाद पर काम करता है। हमारे अंदर मौजूद हयातियाती घड़ी 24 घंटे हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की सरगर्मियों को कंट्रोल करती है। यह हमारे जागने और सोने का वक्त भी मुतय्यन करती है, लेकिन ये आंख के मुताबिक हरकत करती है। आंख माहौल से रोशनी के पैगामात दिमाग तक पहुंचाती है, और दिमाग दिन और रात में फ़र्क करके जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ आमाल को बदलता रहता है। ये रोशनी ज़्यादातर फ़िज़ा में सूरज से आती है। जब तक रोशनी के बल्ब, टीवी, कंप्यूटर और दीगर मसनूई रोशनी खारिज करने वाली अशिया वजूद में नहीं आई, रोशनी इतनी रोशन है कि हमें सफ़ेदी में दिखाई देती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह मुख्तलिफ रंगों से बनी है। इसकी बेहतरीन मिसाल बारिश के बाद आसमान पर बनने वाली रेनबो है। जब रोशनी किसी चीज़ से गुजरती है जिसमें उसकी रफ्तार कम होती है, उससे मुख्तलिफ रंग खारिज होते हैं। हम नहीं जानते कि यह तेज़ी से सफ़र कर रही है, लेकिन हमारी आंख के अंदर मौजूद कुछ खास खुलिये उसका पता लगा सकते हैं। खास तौर पर नीली रोशनी। रोशनी में नीला रंग किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम है, और हम उसकी मौजूदगी से दिन और रात में फ़र्क बता सकते हैं। हर वो चीज़ जो उस रोशनी को खारिज करती है, अब उसमें नीले रंग का रंग है, जो हमारे दिमाग को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये अभी दिन है। वो लोग जो रात को अपनी रोज़ाना की नींद के दौरान अपने फ़ोन या टीवी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका दिमाग ऐसा महसूस करता है जैसे अभी दिन है, और वो उन्हें बेदार रखने की पूरी कोशिश करता है। जब तक ये मालूम होता है कि रात का वक्त है या इंसान के सोने का वक्त है, तो ये जिस्म में मेलाटोनिन नामी हार्मोन को खारिज करता है, जिसकी वजह से नींद आती है। लेकिन जब इंसान बेतरतीब देर से सोता है, तो ये हार्मोन सही तरीके से खारिज नहीं होता, इसलिए वो रात को जल्दी नहीं सो पाते, बल्कि जल्दी जागते हैं और उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं। लेकिन जब इंसान बेतरतीब देर से सोता है, तो यह हार्मोन सही तरीके से खारिज नहीं होता, इसलिए वो रात को जल्दी नहीं सो पाते,
اور جلدی جاگ جاتے ہیں اور انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور نیند کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنا کام پوری طرح سے نہیں کر پاتے۔ نیند کے دوران ہمارا جسم مختلف سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے۔ پورے دن کے کام کے دوران دماغ میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، اور رات کی اچھی نیند کے دوران جسم انہیں صاف کرتا ہے۔ دماغ دن بھر کی بیکار اور بے مقصد یادداشت کو ختم کرتا ہے اور اہم چیزوں کو بچاتا ہے۔ نیند کے دوران دماغ کا ایک اور اہم کام دماغ کی طرف سے گروتھ ہارمون کا اخراج ہے، جو جسم کی نشو و نما کو فروغ دیتا ہے۔ ان میں سے کچھ اہم چیزیں نیند کے دوران ہوتی ہیں۔ جب اچھی اور مکمل نیند آتی ہے، لیکن جب نیند نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ زہریلے مادے انسان میں جمع ہو کر دماغی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ دماغ کی سیکھنے اور یاد کرنے کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے۔ گروتھ ہارمون کا اخراج نہیں ہوتا، دماغ بڑھ نہیں پاتا اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کتنی نیند کرنی چاہیے۔ نیند کی مقدار عمر کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق 6 سے 12 سال کے بچوں کے لیے 9 سے 12 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ 13 سے 18 سال کے بچوں کے لیے 8 سے 10 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ 18 سے 60 سال کی عمر کے افراد کو کم از کم 7 گھنٹے یا اس سے زیادہ نیند لینا چاہیے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں 9 گھنٹے کی نیند اہم ہے۔ نہ صرف اچھی تعلیم ضروری ہے، اچھی نیند لینے کے لیے کافی نیند لینا اور وقت پر جاگنا بھی ضروری ہے۔ ادھوری اور بے قاعدہ نیند کسی بھی طرح اچھی نہیں ہوتی، اس لیے سونے کے لیے ایک وقت مخصوص ہونا چاہیے۔ اچھی نیند کیسے آتی ہے؟ موبائل فون یا دیگر چیزیں جیسے کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی اہم ضرورتیں، اور ہم اپنی زندگی سے انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب بلیو لائٹس اور فلٹرز دستیاب ہیں۔ ان کے استعمال سے اسکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی کم ہو جاتی ہے تاکہ دماغ کو غلط معلومات نہ مل سکے۔ سونے سے کم از کم 1.5 گھنٹے پہلے موبائل بند کر دیں، نیند اپنے وقت پر آ جائے گی۔ موبائل یا کمپیوٹر چلاتے وقت اسکرین کی روشنی کو کم کرنا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا نیند سب کچھ ہے؟ جو لوگ بہت زیادہ وقت نیند میں گزارتے ہیں وہ سونا زیادہ ضروری سمجھیں گے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ صحت مند رہنے کے لیے کافی نیند لینی چاہیے۔ نیند جسم کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اس دوران جسم خود کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے آپ سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے، عمر بڑھنے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے، مدافعتی نظام، امیونٹی سسٹم نیند کو بہتر بناتا ہے اور عام بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نیند کے دوران دیگر اہم سرگرمیاں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو مضبوط اور صحت مند رکھتی ہیں۔ اسی لیے نیند کی کمی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنے جسم کو صحت یاب رکھنے کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے جسم کو استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان جسمانی اور ذہنی تکالیف سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔